अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो कनाडा वर्क वीज़ा के बारे में है। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप अगर कनाडा वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको टाइम पे अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे, वो चाहते हैं कि वो कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करें, कैसे किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ यह है कि आपके पास कौन कौन से डिप्लोमे होने चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी हों तो आप कनाडा में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कनाडा में कम अज़ कम इंटरमीडिएट या एफ़ए पास होना ज़रूरी है। आप अगर कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफ़ए पास होना चाहिए इंसान। उसके बाद आप के पास डिप्लोमे होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है, प्लम्बर का डिप्लोमा है, एयर कंडीशनिंग का, इलेक्ट्रिक वर्क्स का, जो भी उससे रिलेटेड हो, इस तरह के डिप्लोमे आपके पास होने चाहिए। जो 1 साल या 2 साल का हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। उसमें ये होगा कि आपके जॉब के चांसेस, वर्क वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जितनी आपकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी, आपके पास डिप्लोमा के कोर्सेज़ होंगे, स्किल्ड के कोर्सेज़ होंगे, तो उतना ही आपका केस जो है वो स्ट्रांग होगा। तो इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि डिप्लोमा के लिए अगर आप कोई करना चाहते हैं कोर्स वगैरह, तो कौन कौन सी जगह से आप ये कोर्सेज़ अगर आप करें तो आपको वो कोर्सेज़ जो हैं आसानी से दस्तयाब हो सकें या आप वो कोर्सेज़ कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपकी यही गाइडलाइन कर सकता हूँ या आपको ये गाइडलाइन दे सकता हूँ कि हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। आप उन इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्सेज़ का सर्टिफिकेट लें, 1 साल का या 2 साल का। तो उसमें जो टॉप, बल्कि इस वक्त गवर्नमेंट के भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो ये कोर्सेज़ करवाते हैं, जिनमें टिवटा एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा। उसमें बहुत से कोर्सेज़ फ्री भी करवाए जा रहे हैं और बल्कि बाहर जगह पे बल्कि स्कॉलरशिप्स भी देते हैं कोर्स करने के दौरान। तो आप टिवटा के डिपार्टमेंट से कोर्सेज़ करें, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, और प्लम्बर का, शटरिंग का, और रिगर और फिक्सर, इस तरह के जितने भी आप डिप्लोमे करेंगे तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होंगे और आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन देने के अलावा मैं ख़ुद भी ये काम करता हूँ वीज़े का। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो कनाडा के बारे में तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ हर वक्त। आप एनी टाइम आप 9 to 5 जो है आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं वीज़े का काम भी जो है करता हूँ, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से और लीगल वे से हम काम करते हैं। तो आपको अगर मज़ीद कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि भाई क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034551327770। तो मैंने आपको ये बताया कि आप ये कोर्सेज़ करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन का मामला जो है वो स्टार्ट होगा। आपकी फ़ाइल बनेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे। तो उसके बाद ये होगा कि जब आपका केस तैयार होगा
ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس چیز کا ڈپلومہ ہے آپ کے پاس، اس ڈپلومے سے ریلیٹڈ جو جاب ہوگی کینیڈا سے، پھر ہم جو ہے ڈفرینٹ کمپنی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے پھر ہم ورک ویزا منگواتے ہیں، لیٹر منگواتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے مین پاور ہے، وہ آپ کے کنٹری میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پوری جو ہے نا ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کس کس کرائٹیریا میں آتے ہیں۔ اگر ان کی جاب سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہو تو ہم ان کی پوری گائیڈ لائن کرتے ہیں، پھر ان کو فائل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہے اپنا کیس جو ہے وہ جمع کروائیں، ہم آپ کے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ تیار کریں گے، پھر آپ کی فائل بنے گی، پھر ویزا فی وغیرہ جو بھی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوں گے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس طرح سے بالکل لیگل وے سے کام کرتے ہیں، وہ ایسی بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں کوئی کسی کا کام ویسے ہی ادھورا چھوڑ کے تو کرے، یا کوئی ویسے مطلب غیر ضروری طور پر کوئی چیزیں بتائیں۔ جو چیزیں فیکٹ ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ہوں گے، یہ اس میں آپ کا ایکسپینس آئے گا، تو اس کے مطابق پھر آپ کا کیس تیار ہوگا۔ جیسے سب سے بیسک چیزیں جو ہیں وہ پاسپورٹ ہوتا ہے، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایج بھی میٹر کرتی ہے، ایج بھی ہونی چاہیے، جتنی کم سے کم ہو 40 سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ جتنی کم ہو 30 سے بھی کم ہو تو پھر وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس میں ان کے ویزا کے چانسز زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ویلڈ پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، اگر پہلے بھی کسی کنٹری کا وزٹ کیا ہو تو یہ چیزیں ساری ضرورت پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل کے آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کانٹیکٹ کریں گے مجھ سے تو میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گا، کیونکہ اس طرح سے مزید ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو یہ ایک پروسیس بتا دی ہے، بالکل لیگل وے سے میں کام کرتا ہوں، اور جب سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا ہم کیس بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ضروری انفارمیشن تھی۔ اس کے علاوہ میں اسٹڈی ویزا اور وزٹ ویزا کا بھی کام کرتا ہوں، تو ان کے لیے بھی اگر کوئی بھائی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہو تو ان کی انفارمیشن بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو جو ہے آپ ریگولرلی واچ کرتے رہیے، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے، تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز جو ہیں ان کی اپڈیٹ آتی رہے، تو آپ ان ویڈیوز سے میکسیمم انفارمیشن گین کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔